कराची समंदरी तूफान से बहकर आई वो मछली जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे। देखिए अंदर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौन सी चीज निकली। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची में आने वाले तूफान की खबरों ने जहां सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, वहीं एक ऐसी मछली समंदर में देखी गई जो है तो व्हेल मछली के खानदान से। तहकीकात के बाद जो हकीकत सामने आई उसने इंसानी अक्ल को हैरान और परेशान करके रख दिया। इससे पहले कि हम आपको इस वाक़े के बारे में बताएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शहर कराची में रहने वालों को निडर कौम कहा जाता है, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। जब भी समंदर में तूफान और तुग़यानी आती है, मंचलों की टोलियों का रुख साहिल समंदर की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे ही चंद लड़के रात के वक्त जब साहिल पर गए तो पानी की सतह खासी बुलंद थी। वो लड़के वहाँ खड़े बातों में मसरूफ थे कि जब अचानक से लड़के की नजर पानी की जोरदार लहरों के बीचों बीच एक व्हेल मछली पर पड़ी। एक बहुत बड़ी पानी की तूफानी लहर ने इस मछली को किनारे पर ला फेंका था। वो सब नौजवान के मंजर दूर से देख रहे थे। इस कदर बड़ी मछली को वहाँ देखा तो घबरा गए और वापस लौट गए। सुबह उस मछली को देखने के लिए एक बड़ा मजमा जमा हो चुका था। सबका ख्याल था कि ये व्हेल मछली है, लेकिन जब तहकीकाती टीमें वहां पहुंची तो जो इंकशाफ उन्होंने किया वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि साइंसदानों का कहना था कि ये मछली अंबर व्हेल मछली की नस्ल से है, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था। दोस्तों, इस मछली की जिस बात ने सबकी अक्लों को हैरान किया, वो बात हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाते हैं जो अल्लाह ताला की शान किबरियाई का एक बड़ा मौजज़ा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल की थी कि अल्लाह ताला ने उनको मनसबे नबुव्वत पर सरफराज फरमाया और अहले नैनवा की रुश्दो हिदायत के लिए मामूर किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक उनको तबलीग फरमाते और तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने ऐलान हक पर कान न धरा और सरकशी के साथ शिर्क व कुफ्र पर इसरार किए रहे और गुज़िश्ता नाफरमान कौमों की तरह अल्लाह के सच्चे पैगंबर की दावत हक का ठट्टा करते और मजाक उड़ाते रहे। तब मुसलसल और पहम दुश्मनी और मुखालिफत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से खफा हो गए और उनको अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके उनके दरमियान से रवाना हो गए। फुरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ तैयार पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती ने लंगर उठा दिया। राह में तूफानी हवाओं ने कश्ती को आ घेरा। जब कश्ती डगमगाने लगी और अहले कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा तो अपने अकीदे के मुताबिक कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक इसको कश्ती से जुदा न किया जाए निजात मुश्किल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको शुबा हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चला आना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया, वो गुलाम मैं हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है, मुझको कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्ला और अहले कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में यह तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चुनांचे 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और हर मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरान निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया या वो खुद दरिया में कूद गए। उसी वक्त खुदा ताला के हुक्म से उनको मछली ने निगल लिया। मछली को हुक्म था कि सिर्फ निगल लेने की इजाजत है, यूनुस तेरी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उसके जिस्म को मतलब गज़न न पहुँचे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी इस नदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह ताला से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नैनवा से निकल कर आए और अफ़्व तक़सीर के लिए इस तरह दुआ गो हुए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना और कबूल फरमाया। मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस को जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। चुनाचे मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे किसी परिंदे का पैदा शुदा बच्चा कि जिसका जिस्म बेहद नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। गर्ज यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नहीफ व नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان رہ رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وہی کبھی انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بددعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بددعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دنیاوی علائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دنوں دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ جی تو دوستو، یہ تھا وہ ایمان افروز واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ امبر مچھلی کا تعلق بھی ویل مچھلی کے خاندان سے ہی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز تک اپنے پیٹ میں رکھا۔ ساحل پر ملنے والی مچھلی اگرچہ مردہ حالت میں ملی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے وجود سے ایک مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی ہی خوشبو کا ذکر تاریخ میں اس مچھلی کے بارے میں بھی کیا گیا جس کا ڈھانچہ بیرون ملک سائنسدانوں کو سمندر کی تہہ سے ملا تھا، اور غالب گمان یہ تھا کہ یہ اسی امبر مچھلی کا ڈھانچہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا تھا، اور ایسی ہی مسحور کن خوشبو اس مچھلی کے ڈھانچے سے بھی آ رہی تھی۔ اب ہم آپ کو اس مچھلی کے بارے میں مزید معلومات بتاتے ہیں۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اب ہم ویل یا امبر مچھلی پر چند تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ویل مچھلی کے متعلق جدید معلومات۔ اب ہم اس آبی جانور کی قامت و جسامت، اوصاف و خصائل اور مخصوص عادات میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس معجزے کے وقوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ سب اوصاف و خصائص کسی اور قسم کی ویل یا مچھلی مثلا شارک وغیرہ میں بیک وقت نہیں پائے جاتے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی اس معجزے سے نہیں ہو سکتا۔ ویل دراصل دیو پیکر عظیم الجثہ مچھلیوں کے ایک وسیع خاندان کا نام ہے، جس میں بڑی ویل، بوتل کی ناک والی ویل، قاتل ویل، نیلی ویل، ڈالفن، پائلٹ ویل اور نارو ویل شامل ہیں۔ ویل عام مچھلیوں سے مختلف ہے، ان کے برعکس یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ جی ہاں، یہ پستان رکھنے والا جانور ہے۔ یہ انسانوں کی طرح پھیپڑوں سے سانس لیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا خون گرم ہوتا ہے۔ ویل کا منہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 20-25 آدمی ایک ساتھ بڑی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مال گاڑی کا ایک ڈبہ ویل کے منہ میں بآسانی رکھا جا سکتا ہے۔ کلکتہ کے عجائب گھر میں ویل کے گال کے 2 ڈھانچے ہیں۔ ویل کا جسم جتنا لمبا ہوتا ہے اس کا 1/3 منہ ہوتا ہے۔ امبر کی اوسط لمبائی 60 سے 70 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 90 ٹن تک دیکھنے میں آیا ہے۔ نیلی ویل کے مقابلے میں امبر کی لمبائی اور وزن کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بیل اور ڈاکٹر بینٹ نے ایک امبر کی لمبائی 84 فٹ لکھی ہے۔ ڈاکٹر بیل کے مطابق 36 فٹ اور زمین پر لٹانے کے بعد اس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 12 سے 14 فٹ ہوتی ہے۔ امبر ویل کے مشہور شکاری بلن نے اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امبر کی لمبائی
जो उसके मुशाहिदे में आई 70 फुट थी। ये अमर मलहूज़ खातिर रहे कि पैदाइश के वक्त अंबर के बच्चे की लंबाई तकरीबन 13-14 फुट और वजन 1 टन से कुछ जायद होता है। 2 साल में इसकी लंबाई 24 फुट और वजन 4 टन तक हो जाता है। इसका हलक बहुत फराक और वसी होता है, जिससे ये एक लहीम और शहीम इंसान को बआसानी निगल सकती है और बाद में खास हालात में उसे उगल कर बाहर फेंक सकती है। इसके हलक के नीचे कई झिर्रियाँ यानी फोल्ड्स भी होते हैं और जब इसे मामूल से ज्यादा बड़ी चीज निकलना पड़ जाए तो इसका हलक झिर्रियों के खुल जाने से वसी तर हो सकता है और वो एक आम इंसान की जसामत से बड़ी अशिया को भी निकल सकती है। कुरान शरीफ की 3 सूरतों में मछली का हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लेने का वाकया आया है। बाज मॉडर्न हजरात इस वाक़े की असलियत को शक की नजर से देखते हैं कि आखिर इतने दिन तक आप बगैर खाए पिए चारों तरफ से बंद एक अंधेरी कोठरी में जिंदा कैसे रहे। बात यह है कि मौजज़ात हमेशा मुय्यरुल अक़ूल ही होते हैं, जिनको देखने और सुनने वाले हैरान और शजदर रह जाते हैं। इसी को मौजज़ा इसीलिए कहा जाता है। दौरान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देव कामत मछली का वजूद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम 300 सवारों को हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह की क़यादत में किसी मुहिम पर रवाना फरमाया। हम साहिली इलाके की समत निकल गए और हमारा राशन खत्म हो गया। ग़िज़ाई कमी इतनी हो गई कि हमने कांटेदार झाड़ियाँ भी खाएं। क्या देखते हैं कि समंदर ने एक बहुत बड़ी मछली साहिल पर फेंक दी है। हमने इस मछली को आधा महीना खाया। फिर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन इस मछली की पसली ली और इसको खड़ा किया। एक ऊंट पर सवार आदमी आराम से इस पसली के नीचे से गुजर गया। मदीना वापस आकर हमने इस मछली का कुछ गोश्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया और उन्होंने इसे कबूल फरमाया। इस मछली को अंबर का नाम दिया गया। अब की तहकीकात से मालूम हुआ है कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाला अंबर या अंबर अशब इसी मछली का फजला है। दिलचस्प बात यह है कि इससे अंबर का सुराग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। 300 फाका ज़दा सवारों ने इस मछली को सुबह और शाम 15 दिन तक खाया। जब मदीना वापस आए तो उनके थैलों में अभी भी उसका गोश्त मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें से नोश फरमाया, क्योंकि समंदर का शिकार हलाल है। बयान से जाहिर होता है कि ये मछली वेल थी। कराची के साहिल से मिलने वाली मछली की क्या हकीकत है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वल्लाह आलम।